Good morning guys. Spotted natin ngayon container vessel CMA-CGM. Ito guys, nag-angkorahe lang sa Manila Bay. Shout out dyan sa mga Filipino crown board, mga kabaro. Maligayang pagdating sa Manila Bay, Philippines. Bali dalawa yan guys na CMA-CGM na container, mga napakalaking barko. Yes, oh. Yan guys, oh. Manila Bay Anchorage, napakalaking container ng CMA-CGM. Okay guys. Kita maliliplang kayo. 1 Yan guys, oh. Container vessel CMA-CGM. Napakalawak na, no? Napakalaking barko. Yan guys, oh. CMA-CGM din guys. Okay guys, thank you for watching. Just like and share. Bye bye.